पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर थाना क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ दोमुहा सांप मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विचित्र घटना दासपुर के चांदपुर प्राइमरी स्कूल के पास घटी है, जहां विशेषज्ञों ने इस अनोखे जीव को पकड़ा। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह अद्भुत सांप वरुण सिन्हा के घर के पास से पकड़ा गया है। इस सांप की सबसे चौंकाने वाली विशेषताएं हैं इसके 2 सिर और 2 जीभ। ऐसा कहा जा रहा है कि यह सांप जन्मजात विकृति के कारण 2 सिरों वाला है, जो इसे अत्यंत दुर्लभ बना देता है। और सबसे खास बात यह है कि सांप के दोनों सिरों पर स्पष्ट रूप से कमल का निशान दिखाई दिया है, जो इसे और भी विचित्र बनाता है। हालांकि सर्प विशेषज्ञों ने इस सांप को मोनोकल्ट कोबरा यानी पद्म गोखरा की एक दुर्लभ किस्म बताया है, जबकि स्थानीय ग्रामीण भाषा में इसे गेड़ी भांगा भी कहा जाता है। एक सर्प विशेषज्ञ ने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपनी बातें रखी। बता दें कि जैसे ही इस विचित्र सांप की खबर दासपुर और आसपास के इलाकों में फैली, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में लोग इस दुर्लभ जीव को देखने के लिए मौके पर पहुंचे। वर्तमान में इस 2 मुँहे कमल गोखरा सांप को लेकर पूरे क्षेत्र में भारी चर्चा और उत्सुकता का माहौल बना हुआ है। বলবো অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম মনোকলেট কোবরা অর্থাৎ পদ্মগোগ্র সাপের জোড়া মুখ। দেখুন জোড়া মুখটাই ক্লিয়ার, জোড়া দুটোতেই ও কিন্তু জিভ বার করছে এবং দুটোই কিন্তু সচল, এবং দেখুন দুটোতেই পদ্ম চিহ্ন আছে। এসব আমি কেন, আমার ফ্যামিলি বা দাদু বা বাবা কেউই কিন্তু দেখেনি। এখন কি জানি কেন এরকম হয়ে গেল। আমরা শুনেছি যে পঞ্চমুখী সাপ, আমরা বাস্তবে দুমুখী দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পঞ্চমুখী দেখতে আর হয়তো কতদিন লাগবে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চমুখীও দেখতে পাবো বাস্তবেই। কি কারণে হতে পারে এরকম জোড়ামুখ? এটা কি কারণে হতে পারে আমি এটা এখনো ধারণা করতে পারছি না। কিছুদিন আগে যেমন একটা পদ্মগুলোর পদ্মের চিহ্নটা ক্লিয়ার থাকেন, ইউ আকৃতি ছিল, এটা আবার জোড়া মুখ হয়ে গেল। দুটো মুখ দিয়ে কিন্তু লগে লগে জিভ বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো মুখ ফোনাও উঠছে। একটি সাপের দুটো জোড়া মুখ এবারে পরিষ্কার হয়ে আছে, 2 প্রান্তে 2 মুখ। পদ্মগোখরা জোড়া মুখ। এই যে ফোনা তুলছে কত সুন্দর। দুটো পদ্মের চিহ্ন কিন্তু ক্লিয়ার, দুটো পদ্মের চিহ্ন দেখুন ক্লিয়ার, এবং দুটো মুখও কিন্তু ক্লিয়ার, এবং দুটোতেই জিভ বেরোচ্ছে। দেখুন একসাথেই দুটোকেই জিভ বেরোচ্ছে। এবারে দুটোতেই পরিষ্কার ইয়ে বার করছে। দুটো মুখ সাপের। জন্মগত ত্রুটি। আচ্ছা, প্রতিবন্ধী হবে কি না, হ্যান্ডিক্যাপ্টের সার্টিফিকেট পাবে না। দুটোতে কিন্তু জিভ বেরোচ্ছে, কিন্তু দুটোতে কোবরা হ্যাঁ, মনোকলেট কোবরা। এখনো বিজনেস তৈরি হয়নি না বাবা, এর বিজনেস যেদিনে জন্মাবে সেদিনেই, তাই না? হ্যাঁ, কেউ একটু টিপে দিলেই গন্ডগোল করে দেবো বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো টিপে দিলে আমার বেডটা রেডি হয়ে যাবে। এখন কি আছে? ফুল। ও তেমনি আলতোভাবে আমার হাতে ফুল রয়েছে, মানে বিয়ে নেই কিছু নেই, একবারে মুখ দুটো দেখুন 2 প্রান্তে। হ্যাঁ, ইয়ে কি করছিল বলতো? শিব কি করছিল? ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।